Padong tag bye-bye guys. Oh. Gikan sa mua o diri sa bye-bye. Siguro nasa mga 5 minutes no. 5 minutes or 3 minutes. So wala man tay gibuhat today. Wala man tay trabaho. So atong trabaho is gabi no. So tawagan padong tag bye-bye ug suroy-suroy atong bisitahon ang bye-bye kung nabatay madaw-daw. Joke muna sa guys. So guys, diba? Bye bye. Padong sa bye bye ni guys. And thank you.